Wali kota terpilih kota New York, Zohran Mamdani, dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tak langsung terlibat saling sindir dalam pernyataan publik mereka. Keduanya sama-sama menjadi sorotan setelah pemilihan wali kota New York. Dalam kemenangannya, wali kota terpilih Zohran Mamdani menyampaikan pesan tegas tentang penegakan hukum dan keadilan sosial. Ia menegaskan setiap orang di New York akan dikenai standar hukum yang sama, termasuk agen imigrasi ICE dan pejabat pemerintahan. Menurutnya, warga New York menginginkan era konsistensi dan kepercayaan dalam penegakan hukum. Dan itulah janji yang akan ia wujudkan. My message to ICE agents and to everyone across this city is that everyone will be held to the same standard of the law. If you violate the law, you must be held accountable. And there is sadly a sense that is growing across this country that certain people are allowed to violate that law, whether they be the president or whether they be the agents themselves. And what New Yorkers are looking for is an era of consistency, an era of clarity, an era of conviction. And that is what we will deliver to them. Mamdani juga melontarkan sindiran langsung kepada Presiden Donald Trump. Ia menilai Presiden hanya mampu mendiagnosis krisis hidup kelas pekerja tanpa mampu menyelesaikannya. Mamdani menuding Presiden Trump pernah berjanji akan menurunkan harga bahan pangan, namun justru memotong tunjangan bantuan SNAP bagi hampir 2 juta warga New York. Menurutnya, tindakan itu secara langsung menyulitkan warga untuk membeli kebutuhan pokok yang harganya sendiri pernah dikritik oleh Presiden. I think the lesson for the president is that it's not enough to diagnose the crisis in working class Americans' lives. You have to deliver on addressing that crisis. This is a president who ran a campaign on the promise of cheaper groceries, and now, as was said by one of our co-chairs, has gone so far as to cut SNAP benefits for close to 2 million New Yorkers. Someone who is literally making it harder to afford those same groceries whose price he was decrying not that long ago. And what scares Republicans across the country is the fact that we will actually deliver on this agenda. And the contrast is something that they cannot bear to witness. Di depan para pendukungnya, Mamdani juga mengumumkan tim transisi pemerintahan yang seluruhnya merupakan perempuan. Ia bertekad membangun balai kota yang menghormati keadilan dan menepati janji kampanye untuk meningkatkan kualitas hidup warga New York. Mamdani yang berusia 34 tahun itu menang atas mantan gubernur Andrew Cuomo dan politisi Republik Curtis Sliwa dengan selisih sekitar 9 poin persentase. Lebih dari 2 juta pemilih memberikan suara menjadi partisipasi tertinggi dalam pemilihan wali kota selama 5 dekade terakhir. Namun tak lama setelah sindiran itu, Donald Trump memberikan tanggapan balik dalam Forum Bisnis Amerika di Miami. Dalam sambutannya, Trump mengeklaim harga pangan dan energi di Amerika Serikat justru turun drastis selama masa pemerintahannya. And you know, when you get gasoline and you get oil and gas down, it's so big, it's so massive, the importance of it, that everything else starts to follow. And that's what's happening. Grocery prices are way down, and Walmart just announced that the cost of their standard Thanksgiving meal, this is the greatest. They're greatest, they're wonderful. They come out every year with how much does a Thanksgiving meal cost compared to last year, right? And it always goes up, up, up. It's 40%, 30% more. Is 25% lower than 1 year ago. Trump menyebut penurunan harga itu merupakan dampak dari kebijakan energi yang ia terapkan. Menurutnya, harga telur telah turun hingga 85% sejak bulan Maret dan biaya energi juga turun signifikan. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa kebijakan ekonominya memberikan dampak nyata bagi warga Amerika. Meskipun mendapat kritik atas kebijakan bantuan sosialnya, Trump tetap memuji kondisi ekonomi dan penurunan harga bahan pokok.
Pernyataan itu sekaligus menjadi balasan terhadap sindiran Mamdani yang menilai kebijakan pemotongan bantuan malah membebani warga miskin. Hingga kini, belum ada tanggapan lanjut dari tim Mamdani terhadap ucapan Trump. Adu pernyataan antara Mamdani dan Trump sekaligus menunjukkan kontras politik yang semakin tajam di Amerika Serikat. Mamdani berupaya menegakkan kebijakan sosial yang berpihak pada rakyat, sementara Trump terus mempertahankan pencapaian ekonominya.